Okay. Andrew. Mayong hapon. Gikan day ko sa kuan HP kay wala lang gabi nag-scroll good ko sa Facebook nay kuan nay ka na bitawng nikalit og pop up nga kanang bahin sa pap smear, bahin sa mga anak na sa di nga bitaw mga journey nila pag anak na maglisod og anak samot na katong same og age na ko. Then karon kay akong i-share dire. Ako dili na kay ko interesado mabuntis pero i-try lang nako kay daghan man kaayo o kanang same age na ko, mga classmates na ko nga sauna sa college o kuan po nga wala paghapon na buntis. Karon gikan nako ni doc. Wala may duty karon no kay holiday man so ni half day ko sa ni ato ko opisina, nag half day ko dayon ni ato ko ni doc. Nagpa-schedule na ko daan. Nag first buhaton is magpa-pap smear, then ang result adto dito na dayon to follow na dayon ang uban. Karon ka ingon si doc, same na ko og edad, ang itlog kay dili na kaayo healthy. Kadtong previous na ko nga OB, ang bag-o na ko nga OB karon si doc kay dili siya mo agree sa daghan bitaw kain ko anon pang-imnon nga mga vitamins o unsa-unsa pa diha kay the more isulod sa imong lawas kay plastic daw na bisan pa nag-unsa na nga mga vitamins diha nga plant-based dili lang sa kay adto ta sa main nga problem sa lawas bitaw nimo i-identify sa lawas sa babayi. First nga buhaton is pap smear. Then after adto sunod na mo ni second session na mo ni doc ipadala ako hambana. Ana si doc nga kanang mid-30s na 35 to 40 nga edad lisod na jud magbuntis kay ang itlog dili na healthy. Then katong sa mga mahiligon og kape sama na ako hinahinayan lutason na daw mi og kape. Pape maglutas na ta og kape. Kana kape lutason ang kabalingon sa kape hinahinay lang kuno pod sa hinahinayon ang kape. Then ikaduha kay unsa pa to ingon ni doc ha o kanang exercise sakto og tulog. Ang importante ko no kay ang bana kay dili ko gihan ang bana manuroy og kuan musuroy ang but pasabot ato kay murag ang bisan pa kuno ang babayi nga daghan og loyal ang babayi unya ang lalaki ang partner kay kanang kuan kugihan magsuroy-suroy alaot kuno babae basta dili nang istorya na basta ang kuan nato karon is nero sa first kay pap smear nya na siya gihatag nga kanang tagitanaw nimo yahang kuan dito yahang cervix o kanang kumusta healthy ba then pislit-pislito niya o kanang sakit ba imong kilid ana then second ana is i-flushing unsa tay ko nandre nga sudlan og tubig para ang sa fallopian tube nimo is mo ang tubig pa sa fallopian tube flushing ang term ato yang gingon ang tubig mo lahos ba dito sa kilid mo isunod niya puhon after sa resulta na sa pap smear pag naa na to pero 5 to 7 days pa man so next week na niya kitaon puhon may baha. Then ipadala na jud ang bana. Sa karon kay dili ansa kun nga paingon og kana mga vitamins. Unya pohon kay mo update ra dayon kunya ko i-share diri kana unsay pa maagi, unsay ingon sa doktor nga mga test nga pwede, unsay dili kaonon, unsay dili imnon, unya unsay mga nga Oops. Okay. Basta kay step number 1, pap smear. And after reading sa pap smear result, ay hana dayon siya moingon og
unsay sunod buhaton kadtora. Sunod na po mo update ko bahin ani inig ka koan inig ka after namin po magkita ni Doc unsa na po yang ingon unsa resulta sa akong pap smear unsa yang ingon after nga magkita ko ni gusto niya kitaw ng bana daan kay dapat kamo daw duhang magpa-check up dili ra usa kay dili man daw ang bata usara mahimo usara then dili pud kuno kuan nga usara istoryahon dapat ang bana ug asawa magdungan ya maura to update lang niya ko ug unsay resulta po sa pap smear. Ops. Ay, sa ko kay baha na kaayo, baha na mag